In the class, Miss Eka. Yes, sir. Yeah, now we are waiting Miss Lala. Okay, okay, that was good, Miss Eka. So I already got the point. Yeah, that's the floodings. Yes, that's the floodings already made many people deaths and also missing in China. Also missing in China, and also make the world heritage, yeah, the world heritage got the impacts, yeah, of these floods. Okay, so yeah, 200 people deaths, yeah, 200 people deaths and missing in China, and caused 25 billion dollars in damage. Okay. Yeah, so that was the problems. Yeah, okay, good orientations from Miss Eka. You already oriented all. Ya, sudah mengorientasikan semuanya. Okay, and this is also water gases. Ya, gases the meaning is semburan, ya, semburan air, ya, of the three Georges Dam in Central China, di 3 bendungan di Cina Tengah. Oke. Okay, so this is also important. So I will read this is as well. Yeah, this is maybe you will have some vocabularies also from this. Yeah. This is also will increase your vocabularies. Yeah, this is water inflows at the three Georges projects. Yeah, inflows. Masuk ya, masuk aliran masuk ya, aliran masuk. In kan masuk ya, kalau outflows berarti harus keluar, kalau in berarti harus masuk ya. Like in accountants also ya, cash flow aliran cash ya. Inflows and outflows ya, aliran masuk dan outflows artinya kredit ya kalau outflows, kalau inflows berarti debit ya, something like that. Okay, at the three Georges projects, ya, di 3 proyek Georges, a major hydroelectric facility design, dan major sebagian besar hydroelectric facility, ya, fasilitas listrik, ya, didesain fasilitas listrik in part to tame flood on the Yangtze. Okay, rose to a record 72,000 cubic meters or 2.5 million cubic feet per second on Wednesday, state media said. The inflows was expected to peak on Thursday at 76,000 cubic meters per second, the Ministry of Water Resources said. Okay, this is also the good, yeah, the good informations. Okay, water inflows. Okay, then the hydroelectric facility. The meaning is hydroelectrics, berarti pembangkit tenaga air. Ya. Fasilitas pembangkit listrik, ya, tenaga air. Hydroelectric facility, ya, berarti pembangkit listrik tenaga air. Yes. Design in part to tame floods, ya, untuk menjinakkan banjir on the Yangtze, di sungai Yangtze. Oke. Yang didesain, ya, facility yang didesain hydroelectrics facility didesain, dirancang in part, di bagiannya,
to tame floods, untuk menjinakkan banjir on the Yangtze, di sungai Yangtze, rose to a record 72,000 cubic, meningkat pada record laporan 72.000 kubik meters ya, atau 2,5 juta kubik kaki ya, per second, per detik on Wednesday, pada hari Rabu, berarti meningkat. Ya, jadi arusnya sangat deras ya. State media said, ya, kata media state negara bagian ya, negara bagian Cina Tengah. Oke, the inflows was expected to peak on Thursday. Oke, arus masuk telah dicurigai, ya, dicurigai to peaks, memuncak ya, peaks ya, artinya puncak. On Thursday, pada hari Kamis, at 76,000 cubic. Jadi apa? Dari 72 dicurigai meningkat sampai ke tingkat 76.000 kubik. Jadi meningkat 4.000 ya. 4.000 meter kubik per second. And the Ministry of Water Resources says, ya, kata Menteri Perairan, ya, Menteri Perairan. Oke. Ya, Ministry of Water Resources. Ya, this is British because this is British English. Ya, so sometimes you get difficult to actually to understanding or to to develop the words ya, untuk mengembangkan kalimatnya. Yeah, because this is British, yeah. So sometimes little bit different, yeah. Sometimes has some idioms. Kadang memiliki beberapa idioms, ya, istilah. Yeah, so so you must understand about this. Ya, rise, ya, ini berarti meningkat. Kalau British, koran British atau majalah British itu beritanya selalu pakai grammar yang rapih. Jadi kalau udah past tense dia langsung bilang rose, seperti ini. Rise menjadi rose. Oke. Dan ini British, ada inflows, ya, harusnya flows aja. Ini dijelasin detail, inflows berarti arusnya masuk. Ya, hydraulic facility, ya, hydraulic facility, fasilitas hydroelectric, ya, hydro berarti air, elektrik listrik, ya. Listrikan air, ya, fasilitas listrikan air yang didesain untuk to tame, ya, tame kan artinya jinak, ya. Tame animal, binatang jinak, ya, to tame berarti untuk menjinakkan, floods, banjir. Okay, that's something like that. Ya, seperti ini Ministry of Water Resources, berarti Menteri Perairan. Kalau kemarin ada Ministry of Interior, artinya Menteri Dalam Negeri. Nah, kemarin kan ada yang dibaca Miss Diska atau Miss Eka kemarin. Ministry of Interior, nggak salah. Iya, ini baru buat saya. Agak susah. Ministry of Water Resource. Ya, water resource, sumber daya air ya, bukan? Iya, sumber daya air. Resource artinya sumber daya air atau Menteri Perairan ya. Menteri Sumber Daya Air artinya Menteri Perairan. Ya, yang mengatur masalah air untuk daya, untuk energi. Oke. Ya, something like that. Ya, kemarin ada yang dibaca Miss Diska Ministry of Interior, seperti itu. Yang kemarin Miss Eka juga. Jadi itu Menteri Dalam Negeri, Ministry of Interior. Ya, saya agak bingung itu, saya pikir interior rumah gitu kan. Ya, interior kan artinya di dalam. Yes, interior betul. artinya di dalam, artinya Menteri Dalam Negeri. Ya, kalau British bahasanya kompleks, sedikit kompleks. British. Iya, ini saya baca berita ini agak-agak banyak yang saya banyak belajar ya, kayak rose. Biasa kita tahu rose itu ya mawar gitu kan ya. Iya. Nggak taunya dia kata apa? Pasten dari rice kan? Ya, pasten dari rice, rose, verb 3-nya menjadi risen gitu. Rice, rose, risen gitu. Risen ya, risen. Yes. Ya, kalau
The inflow was expected. Expected itu bukannya Yes, harapan ya? expectation itu harapan, expectation diharapkan. Artinya expected, artinya ya diharapkan, tapi dia bisa apa ya, seperti dicurigai. Oh, sorry, expected ya, expected benar, Miss Eka, benar yang dibilang Miss Eka benar. Expected itu harapan, tetapi kalau seperti ini, bentar, saya share satu lagi. Ya, bahasanya hampir sama. Ya, bentar, saya masuk ke ini biar semua bisa melihat. Oke, saya share lagi. Ya, memang bahasanya hampir sama. Ya, jadi kedengarannya seolah-olah sama. Ini adalah inspection. Ya, kalau inspection itu kecurigaan ya, inspection atau diteliti seperti itu ya. Kalau expected berarti harapan. Oke, that's good, diharapkan. Expected ya, diharapkan. Expected. Oke, thank you Miss Eka. Yes, expected, the meaning is diharapkan. Expectation, harapan atau cita-cita. What is your expectation? Diharapkan. Kalau inspected berarti dicurigai. Inspect, ya, inspected, ya. Inspected, ya. Oke. Nah, jadi jangan ini apa? Jadi kadang jangan, maka kita belajar bahasa Inggris harus tahu tulisannya juga. Jangan hanya mendengarkan aja. Jadi kadang ada expected, ada inspected, ya, harus tahu tulisannya. Inspected, inspected berarti dicurigai, dicurigai. Oke, oke, that's good. Dicurigai, dicurigai, dicurigai. Oke, ya ada expected, ada inspected. Ya, jadi bunyi belakangnya sama ya, pakai ed juga. Inspected diharapkan, inspected dicurigai. Oke, that's good. That's good, Miss Eka. Oke, this is also. Jadi diharapkan, diharapkan melebihi melebihi berapa tadi? Melebihi 76 ya, 76.000 kalau nggak salah tadi. Oke, saya share lagi yang ini. Okay, that was good from Miss Eka as well. Ya, oke. Ya, diharapkan. Berarti Miss Eka tahu kalau saya ngomong salah. Diharapkan. Ya, was expected. Ya, telah diharapkan to peak. Puncak. Ya. On Thursday pada hari Kamis 76.000 cubic meters, ya, meter kubik per second, per detik. The Ministry of Water Resources said, kata Menteri Perairan. Oke, that was good, Miss Eka. Oke. Yeah, so this is already good. Yeah. Ya, saya kira nggak ada masalah ya. Reservoir ya. Di sini ada kata reservoir ya. Reservoir artinya itu waduk. Reservoir artinya waduk. Reservoir. Oke. Oke, reservoir. And how about has been more than lebih ya artinya ya? Yes, has been, telah ya, telah lebih dari ya. Telah lebih has ya. been. Oke. So, Ya, reservoir. Reservoir waduk. Yes. Kemudian di sini ada kata storing, ya, storing artinya store, menyimpan, storing, ya, storing artinya menyimpan. Downstream Yes. by storing. Downstream, ya, down itu ke bawah, stream arus, ya, arus ke bawah. Oh, Downstream, yes, downstream atau hilir, ya, dalam arti bahasa Indonesianya hilir, downstream. hilir, oke. Ya, hilir, hilir itu. Ya, hilir itu apa? Arus, hilir itu ujung ya, ujungnya sungai itu ya, Miss Eka.
hilir Ya. gitu ya, seperti ya. Jadi ke hilir sungai ya, downstream. Oke. The project restrict the amount of water flowing, mengalir, jumlah air mengalir downstream by storing, yang mengalir ke hilir by storing, dengan menyimpan in its reservoir, jadi waduknya, ya, di waduknya, which has been more than 10 meters higher, ya, 10 meter lebih tinggi, dan its official warning, ya, daripada peringatan resmi, ya, level, ya, tingkat peringatan resmi for more than a month, selama lebih dari 1 bulan. Oke, restrictions, ya, restrict ini peraturan, ya, restrictions, restrict menjadi restriction, seperti itu kan, restrict itu peraturan, atau bisa berarti peraturan yang dibatasi, yang diperketat, membatasi. Oke, restrict, mempersempit, menyempitkan, misalnya. Pembatasan mungkin ya. Pembatasan, yes. The project restricts, ya, pembatasan proyek, the amount of water, yes, jumlah air, yes. Restricts, pembatasan. That's good. Restrictions, ya, pembatasan. Okay, this was good, Ms. Eka. Okay, so I think this, okay, just about the information only. So I will share to you about this. We will learn about grammar for this. Okay, so together in English, I will open first. Okay, so for today we will learn about prepositions. Preposition, the meaning is letak. Okay, preposition, preposisi, preposition, something like that. The meaning is letak. Preposition, preposisi. This is about letak. So number 1 is on. Then number 2, in. This is about prepositions. Then number 4, under. Then beneath. Okay, I will write first while the echo of azan, selama gema azan. Beneath, under. Okay. This is about prepositions. Artinya untuk menunjukkan letak. Preposition, posisi, letak atau posisi. This is on, for example, table, on the seat, on the street, on the way, on the
This is in. In my bag. In my room. In the car. Okay. In this week. In the city. Okay, so this is at my house. It's my home. It's my home. At the party. At the mosque. At this time. Okay. That's for the specific one. At my home, at the party, at the mosque, at this time. At the meeting. Okay. Building. Underground. Okay, so this is about prepositions. Preposition is letak. Yeah, so sometimes we get difficult to explain about this, to explain about preposition in English. Yeah, sometimes we say, or sometimes we says, yes, I am in, I am in the way. Yeah, so that's wrong. Yeah, I am on the way. Yeah, OTW. So I am on the way. Yes, I'm on the way now. Okay, and sometimes probably we says, okay, I am on the car now. Yeah, so that's also wrong. Yeah, so on is that's above the things. Ya, di atasnya benda. Ya, on itu letaknya di atasnya benda. Kalau untuk benda-benda, dia adalah untuk menunjukkan letak yang di atasnya benda. Itu adalah on. Seperti on the table, berarti di atasnya meja. Please take my glass on the table. Tolong ambilkan gelas saya di atas meja. Jadi bukan in the table, tetapi on the table. Sehingga dia letaknya di atasnya benda itu, di atasnya meja. Tapi kalau in itu di dalam atau sesuatu yang menembus atau ditembus, yaitu in, artinya di dalam. In artinya di dalam. Oke, kita on dulu aja. Kita bahas yang on. Oke. Ya, seperti ini on the ship. Ya, ship kenapa on? Karena ship itu ada decks. Ya, decks itu adalah bagian lantai di kapal, itu namanya decks. Oke, sehingga on the ship, yang di atas kapal gitu. Karena kapal kan memakai deck gitu kan. Oke. Kemudian on the street, ya. Kalau jalan itu bisa memakai on. Ya. I am on the streets. I'm on the street of Pajajaran.
Saya di Jalan Pajajaran. Ya, I am on the street of Pajajaran. Saya di Jalan Pajajaran. Oke, mungkin Jalan Pajajaran kan panjang gitu kan. Jadi on the street of Pajajaran. Ya, sebagaimana kita bilang on the way, ya, on the street, same. On the holiday. Ya, contohnya apa yang kamu kerjakan pada liburan kemarin? Berarti kita tanya, what did you do on holiday yesterday? Ya, what did you do on holiday yesterday? Memakai did karena udah past tense. Ya, what did you do? Do artinya kan melakukan. What did you do on holiday yesterday? Bukan in holiday yesterday, tapi on holiday yesterday. Nah, jadi on itu untuk menunjukkan hari juga, ya, spesifik hari. Ya. On holiday yesterday. Oke, on Wednesday. I will have a meeting on Wednesday. Saya akan ada meeting pada hari Wednesday, pada hari Rabu. Bukan in Wednesday, tetapi on Wednesday. Kita sering salah di sini. Tetapi orang bule kadang mereka memahami meskipun kita bilangnya salah. Ya, kita bilangnya in Wednesday. Itu salah itu. Atau at Wednesday. Itu salah juga gitu kan. Jadi at itu untuk menunjukkan yang spesifik ya, seperti jam itu pakai at. At 11 a.m. Nah, itu benar. Oke, ini hari itu masih pakai on. On Wednesday, on Thursday, etc. Ya, dan lain-lain. Oke, on the weekend. Ya, weekend artinya akhir pekan. Berarti kan hari juga. Ya, I will have a party on the weekend this week. Oke, saya akan ada pesta pada akhir pekan minggu ini. Oke, so that's also on. Oke, nanti saya bahas yang in ini, kemudian nanti saya tanya apa ada pertanyaan di sini antara on dan in. Oke, sekarang yang in kita bahas. In itu letaknya di dalam. Contohnya in my bag, berarti di dalam tas saya. My books in my bag. Buku saya di dalam tas saya. In my room. Ya, in my room. Where is your book? In my room, di kamar saya. Where is your laptop? In my room, di dalam kamar. Oke, in the car. Ya, ini benar, di dalam mobil. Karena kita menembus kan, kita artinya masuk ke dalam mobil itu gitu, sehingga di dalam mobil. I'm in the car now. Saya di dalam mobil sekarang. I'm in the bus now, bukan on the bus tapi in the bus. Ya, kalau on the bus berarti kita di atasnya bis itu gitu. Ya, I am in the bus now. Oke. In this week. Ya, in this week. Kenapa make in week artinya minggu? Kenapa make in? Ya karena hari-hari itu ada di dalam minggu. Dalam satu minggu 7 hari itu ada hari-hari. Makanya in this week. Bukan on this week tapi in this week. Ya, karena satu minggu itu ada hari-hari itu. Yang jumlahnya 7 itu. Ya, in this week, in next week. I will have a meeting in next week. Saya akan ada sebuah meeting in next week, ya, di minggu depan. Oke, what day? Hari apa? Maybe on Saturday. Mungkin pada hari Sabtu. Jadi maybe on Saturday. Automatically seperti itu. Oke. Kemudian in the city, ya, di kota. Ya, contohnya I live in Bogor. Bogor kan city-nya. Ya, city town itu juga memakai in, ya, in the city. Ya, kadang kita sering salah bilangnya at Bogor. At the city, ya. Salah kalau at itu, karena at itu hanya untuk menunjukkan benda yang spesifik atau menunjukkan preposisi atau letak yang spesifik, yang detail seperti itu. Oke. Sekarang yang at satu lagi, setelah itu nanti saya tanya apa ada pertanyaan. Then number 3, at my home. Nah, home ini kan rumah. Berarti dia spesifik. Yes, at my home, di rumah saya. Yes, at the party. Ya, sebenarnya kita ditanya, where are you? I'm at my home. Oh, saya di rumah saya. Oh, oke.
Where are you now? At home, di rumah. Ya. Bukan in home, tapi at home. Ya, karena spesifik. Ya. At home. Oke. Kadang ada orang langsung tanya, where are you at? Ya, kamu saat ini di mana? I'm at home. Oke. I'm at my office. Saya di kantor saya. Oke. Oke. At the party. Ya, at the party. Do you have any memory, ya, at the party last week? Did you have, berarti kalau udah past tense berarti did you have. Did you have any memory at the party last week? Apa kamu ada kenang-kenangan at the party last week, di pesta minggu lalu? Yes, I had. Kalau sudah past tense, have-nya menjadi had. Yes, I had. Ya, yes, I had. I met someone. Saya bertemu seseorang. Oke, that's good. Dan at, ya. At the most. Jadi kalau khusus letaknya itu pakai at. Kalau untuk menunjukkan letak yang detail itu pakai at. At the most. At this time. Saat ini. Bukan in this time, tetapi at this time. Ya, at untuk menunjukkan jam, menit itu pakai at. Oke. Then at the meeting. Ya, at the meeting. I am at the meeting now. Saya sedang berada di meeting sekarang. Oh, oke. Oke. I'm so sorry. Ya, maaf. Oke, no problem. I'm at the meeting. Artinya sedang ada meeting saat ini. Oke, so I will ask to Miss Eka. Miss Eka, do you have any question for this actually for this preposition on, in, then at? Do you have any question, Miss Eka? On, in, at? Yes. Ini banyak salah saya kalau udah masalah preposition gini. Saya sering salah. Yes. Okay. Yeah. Terutama untuk my daily job ya. Jadi sering salah banget gitu. Okay. Yeah. So you must understanding, harus memahami what this. Yes. Yeah. Jadi kalau on itu hari ya, untuk hari itu on ya. Yes, kalau at on. itu untuk waktu, betul ya? Waktu, yes, waktu. On, jam, menunjukkan jam itu at. Oke, kalau misalnya saya di kota, berarti saya pakai in. Kalau misalnya saya mau bilang begini, apa ya? I will invite you at my office on Wednesday at misalnya 3 p.m. Itu betul nggak? Yes, betul. That's correct. At 3 p.m. Yes, that's correct. At 3 p.m. Betul ya, karena saya selama ini kebalik-balik gitu. Kadang apa ya, gimana ya? Kadang misalnya in the meeting, tuh saya sering banget ini kebalik. Tapi mungkin saya minta share-nya aja untuk preposition. Jadi kalau saya email gitu, saya bisa nanti correction saya share, gitu. Miss Eka. Yang kita ketik ini nanti saya share ke WA. Miss Eka, saya kirim ke WA Miss Eka nanti. Ya, nanti saya lengkapi. Yes, penjelasannya. Kalau saya sering pakainya tuh, bukan at the meeting, malah in the meeting, berarti salah banget ya. Oke, nggak apa-apa. Yeah. I am in the meeting gitu, karena saya pengen bilangnya saya sedang meeting gitu. Ya. Yeah. I am at the meeting, oke. Okay. Sedang meeting itu tepatnya pakai at the meeting. Kenapa kita pakai at? Ya karena tadi dibilangnya at this time, ya sama dengan at this time, artinya saat ini. Nah, saya sedang meeting gitu, berarti at the meeting ya tepatnya. Jadi at this time, kemudian at the meeting. Ini sama. At this time artinya saat ini, at the meeting artinya ya saat ini lagi ada meeting gitu. Berarti iya. Tepatnya ini at. Kalau preposition ini ada conditionnya nggak ya? Maksudnya kondisi gimana, Miss Eka? Kondisi kan ini kan sebetulnya kalau ini kan posisi ya, letak kan ya? Yes. Posisi atau letak gitu. Bisa aja saya bisa bilang I live in Bogor kan ya?
Yes. I live at Bogor. Itu at itu artinya di bukan ya? Di, tetapi at untuk menunjukkan letak yang spesifik. Ya, jadi I live, ya I live, contohnya rumah kita ya. I live Iya. on Pajajaran Street, ya, di Jalan Pajajaran, at number, ya di nomor, ya at number 23, ya in Bogor, di kota Bogor. Ya, I live ya on Pajajaran Street, di Jalan Pajajaran. Ya, kalau udah detail, ada nomornya itu detail berarti. Kalau dicari langsung ketemu kan Miss Eka. Ya, at Iya, iya. number 23 in Bogor. Oke. Ya, in Bogor. Deal ya. Jadi in itu untuk menunjukkan letak yang luas. Seperti itu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Ya, ini Ya, saya minta share-nya aja deh ini. oke. Soalnya Nanti saya lengkapi penjelasannya. Yes. sering kebalik-balik ini saya. Ya, nanti kita bahas, kita jabarkan besok juga kita bahas lagi, kita jabarkan dengan soal-soal dengan pembahasan cerita-cerita yang berkenaan dengan preposition. Nah, sehingga kita akan lebih Satu lagi, Sir. At my home. Saya kadang-kadang suka bingung antara home dan host gitu kan, sama-sama rumah. Perbedaannya itu di mana ya? Yes. Kalau at my home, ya home itu jadi dalam bahasa Inggris itu home itu untuk menunjukkan rumah yang konkret, yang artinya yang nampak oleh kita gitu. Tetapi kalau house itu untuk menunjukkan ya rumah, tetapi kita nggak berada di situ saat itu gitu. Jadi istilahnya dalam imaginary, dalam angan-angan kita. Jadi do you have a house? Yes, I have a house. Tapi kalau home itu berarti kita ada di rumah. Soalnya at my home, saya berada di rumah. Berarti rumah itu kan nampak oleh kita. Berarti dia nyata gitu. Berarti konkret sih. Bahasanya konkret, bukan abstrak. Berarti at my home, seperti itu. Itu sebenarnya nggak ada masalah misalnya. Jadi bilang at my home, ya itu normal sih at my home. Ya, at my home. I have house. You can come to my home. Tidak apa-apa. You can come to my home. You can come to my house. Tidak masalah itu sebenarnya, Mas Eka. Tapi kalau at my, ya I am at home. Ya, kalau I am at home harus gitu. I am at home. Bukan I am at house, tetapi I am at home. Ya, karena kita melihat rumah itu, kita sedang di rumah itu. I am at home. Iya betul. Ya. Iya betul. Yes. Oke. Noted. Ya, oke. Ya ini sangat penting sih. Ini sangat penting. Mungkin kalau pekerjaan kita belum begitu spesifik, ya ini belum begitu. Ya ini penting, tetapi mungkin nggak begitu digunakan. Tapi kalau pekerjaan kita sudah berkenaan dengan surat menyurat, atau dengan telepon dengan orang asing ya ini sangat penting karena nanti salah menjelaskan ini implementasinya jadi berbeda nanti mereka pikirnya berbeda gitu iya seperti itu. Nah I am at Bogor dikira Bogor itu nanti wilayah yang kecil yang sempit gitu bukan kota besar. I am at Bogor oke. What city nanti dia masih nanya lagi kota apa. I am at Bogor. I am at Bogor. Yes, in what city? Di kota apa? Bogor. No. What city? Ya. Nanti mereka bingung sendiri. Nanti nanya kita terus kota apa? Gitu. Karena kita bilangnya at, ya kan? At itu kan seolah-olah tempat yang sempit gitu. Ya. Jadi in Bogor. So, I am in Bogor. Okay. Bogor is the city. Okay. So where is your house located? Di mana rumah Anda berlokasi? My house located on Pajajaran Street at number 23. At number 23. Okay, in Bogor City. Okay. Yeah, something like that. Yeah, so I think this enough, Miss Eka. So tomorrow we will discuss about this. And also Miss Lala, thank you for joining learning this afternoon, Miss Lala. And yes, tomorrow we'll have the class also.